हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुचे आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 पई ओडिया ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथर आम डिस्कस करबा। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करबा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रहिछि भंगा घर एथिरे भंगा तो एटा गोटे की प्रकार विशेषण पद भंगा तो एटा गोटे की प्रकार विशेषण पद। ऑप्शन ए देछि विशेष्यर विशेषण ना विधेय विशेषण ना सर्वनाम विशेषण ना विशेषणर विशेषण। एटा हूँ आपणकर विधेय विशेषण पद मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा अर्जुन को तृतीय पांडव कहुए। तृतीय तृतीय तले देछि अंडरलाइन देछि। तो एटा गोटे की प्रकार विशेषण पद संख्यावाचक ना परिमाणवाचक ना पूरणवाचक ना अवस्थावाचक। एटा हूँ आपणकर पूरणवाचक विशेषण पद मन रखिए। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ एसबू लगिला माने सेटा हो पूरणवाचक विशेषण पद। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा आमे दरिद्र रेखांकित पदटी तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेषण पद। तो आमे यहाँ हूँ गोटे सर्वनाम कौटा हम राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम विशेषण पद मन रखिए। तो आमे तो यहाँ हूँ गोटे सर्वनाम दरिद्र हूँ गोटे विशेषण पद। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शैला पुअर भाग नाई तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेषण पद शैला तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेषण पद क्रिया विशेषण ना क्रियाज विशेषण ना अवस्थावाचक विशेषण ना गुणवाचक विशेषण। यहाँ हूँ आपणकर क्रियाज विशेषण पद मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमंत भूई चाकुंडा बुणिले उठे नहीं रेखांकित पदटी तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेष्य पद एमंत तले अंडरलाइन देछि। तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेष्य पद तुलनात्मक विशेष्य ना सार्वनामिक विशेष्य ना विधेय विशेष्य ना क्रिया विशेष्य। यहाँ हूँ आपणकर सार्वनामिक विशेष्य पद मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा खाइबार पुत्र गला मथुरापुरकूल कहले तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेषण पद खाइबार पुत्र गला मथुरापुरकूल कहले तो यहाँ गोटे की प्रकार विशेषण पद क्रियाज विशेषण ना सामंथिक विशेषण ना विशेष रूपी विशेषण ना विधेय विशेषण। यहाँ हूँ आपणकर सामंथिक विशेषण पद। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा विशेषण पदर आक्षरिक अर्थ कौन। विशेषण पदर आक्षरिक अर्थ कौन विशेषण देखाइबा कार्य ना वर्णना करिबा कार्य ना संकुचन करिबा कार्य ना अर्थहीन कार्य। विशेषण पदर तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हूँ आपणकर विशेषण देखाइबा कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जो पद लिंग वचन कारक विभक्ति भेदरे परिवर्तित हुए ना ताकू आमे की पद कहबा। अव्यय पद कहुए ना विशेष्य कहुए ना सर्वनाम पद कहुए ना विशेषण पद कहबा। की पद कहुए मन रखिए ताको हम कहबा अव्यय पद कहबा। जो पद लिंग वचन कारक विभक्ति भेदरे परिवर्तित हुए ना ताको हम कहबा अव्यय पद बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही माँ मातृभूमि मातृभाषा परी आउ कई बड़ नुहे रेखांकित पदटी तो यहाँ गोटे की प्रकार अव्यय पद परी तो यहाँ गोटे की प्रकार अव्यय पद विभक्ति सूचक अव्यय ना पदान्वयी अव्यय ना संयोजक अव्यय ना वियोजक अव्यय। यहाँ हूँ आपणकर पदान्वयी अव्यय पद। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि बछा हुंती तो यहाँ गोटे की प्रकार अव्यय पद द्वारा तो यहाँ गोटे की प्रकार अव्यय पद संयोजक ना वियोजक ना विभक्ति सूचक ना पदान्वयी।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ଏ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଥରକୁ ଥର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ବିପ୍ସାର୍ଥକ ନା ବିଯୋଜକ ନା ପଦାନୟୀ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ? ଥରକୁ ଥର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର, ଯେମିତିକି ଥରକୁ ଥର, ବାରମ୍ବାର, ଘନ ଘନ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏସବୁ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଯଦି ଲାଗିଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ନା ନିଷେଧ ସୂଚକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘଣ୍ଟା ଠଣ ଠଣ ବାଜିଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଠଣ ଠଣ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ନା ବିକଳାର୍ଥକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ। ଠଣ ଠଣ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦେ ଯଥା ନିମନ୍ତେ ବୁଧେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦେ? କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଯଥା ବିକଳାର୍ଥକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ନା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ରାମ କିମ୍ବା ହରି କିଏ ହେଲେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ରାମ କିମ୍ବା ହରି କିଏ ହେଲେ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧକ ଅବ୍ୟୟ ନା ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକଳାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ ତୁ ଯାନି ଚିନି ଆଣିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧକ ଅବ୍ୟୟ ନା ସମ୍ମତିବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆଦି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆଦି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ନା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ନା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ତ ତଳେ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ନା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ନା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହେ ଟକା ଏଠାକୁ ଆ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ସମର୍ଥନମୂଳକ ନା ସଂଯୋଜକ ନା ବିଯୋଜକ ନା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟିକି ବହୁଟି ଟିକିଏ ପାଣିକି ଯିବୁ ନାହିଁଟି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଟିକି ବହୁଟି ଟିକିଏ ପାଣିକି ଯିବୁ ନାହିଁଟି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଅଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ନା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ନା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାରୁ ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟି ଗଲ ଗଲ ହୁଏ।
तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्ययपद सारू खाइले तंटी गल गल हुए तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्ययपद अनुभूति सूचक अव्यय ना विप्सार्थक अव्ययपद ना आलंकारिक ना समुदाय सूचक मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर अनुभूति सूचक अव्ययपद ऑप्शन नंबर ए जी आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही तू क्यों गाईर गोबर तोते पचारि थांती तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्ययपद भाववाचक अव्यय ना हेतुबोधक अव्यय ना धन्यात्मक अव्यय ना प्रश्नवाचक अव्यय यहाँ हूँ आपणकर प्रश्नवाचक अव्यय मन रखिए ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वो कि गरम तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय वो कि गरम तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय भाववाचक ना वियोजक अव्यय ना पद विकारमूलक अव्यय ना समुदाय सूचक यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए भाववाचक अव्यय पद ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिए चोर टंका टकर नहीं पाई तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय पद हम चोर टंका टकर नहीं पाई तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय पद हम भाववाचक भाव विकारमूलक अव्यय ना पद विकारमूलक अव्यय ना प्रश्नवाचक अव्यय ना आलंकारिक अव्यय यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर बी पद विकारमूलक अव्यय पद ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिए अव्यय यार आक्षरिक अर्थ कौन अव्ययर तार अर्थ कौन हम जहाँ व्यय हुए ना ना जहाँ रूप बदले ना ना जहाँ वाक्य स्वतंत्र भाव में व्यवहृत हुए ना क्यों नुहे अव्यय यार आक्षरिक अर्थ कौन हम तार अर्थ हूँ जार रूप बदले ना तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए व्याकरण में धातु कहले कौन बुझे व्याकरण में धातु कहले कौन बुझे खनिज संपद ना लुकयायित अर्थ ना क्रियार मूलपिंड को ना मूल्यवान अंश को व्याकरण में धातु कहले कौन बुझे मन रखिए क्रियार मूलपिंड को बुझे तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए वैकृतिक धातुटी किए तद्भव ना तत्सम ना देशज ना सनंत कौटा गोटे वैकृतिक धातु कौटा राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर डी सनंत तो यहाँ हूँ वैकृतिक धातु। तो नेक्स्ट देखिए मौलिक धातु किए तो चारिटी ऑप्शन देती तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे मौलिक धातु कौटा राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर सी देशज धातु तो यहाँ हूँ गोटे मौलिक धातु ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिए से तांकु ठेंगारे ठेंगाइला तो यहाँ गोटे कि प्रकार क्रिया सनंत धातु क्रिया ना नाम धातुर क्रिया ना निजंत समापिका क्रिया ना जंत धातुर क्रिया यहाँ कौटा राइट आंसर ठेंगाइला यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर बी नाम धातुर क्रिया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिए वाक्य समापिका क्रिया कार अधीन कर्तार ना कर्मर ना विधेयर ना अन्य पदर मन रखिए ऑप्शन नंबर ए कर्तार वाक्य समापिका क्रिया यहाँ हूँ कर्तार अधीन होता है तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिए कर्तार वचन पुरुष व काल बदलिले जो क्रियार रूप बदले ताकू कौन कहुए समापिका ना संयुक्त क्रिया ना असमापिका ना यौगिक क्रिया कर्तार वचन पुरुष व काल बदलिले जो क्रियार रूप बदले ताकू कौन कहुए हम कह समापिका क्रिया बोली कहवा तो ऑप्शन नंबर ए जी आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए केउटी असमापिका क्रिया तो चारिटी ऑप्शन देती तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे असमापिका क्रिया कौटा जाऊँगी ना गला ना जीव ना जाऊ जाऊ राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर डी जाऊ जाऊ तो यहाँ हूँ गोटे असमापिका क्रिया। तो नेक्स्ट देखिए से किछि मागी आसी रेखांकित क्रिया क्यों अर्थ प्रकाश करुच्ची निमित्त अर्थ ना समात्पी अर्थ ना असमात्पी अर्थ ना पौन पौनिका अर्थ यहाँ हूँ आपणकर निमित्त अर्थ
ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦଜ କ୍ରିୟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା? ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ଆସି ନା ଆସନ୍ତେ, ଆସୁ ଆସୁ ନା ଆସନ୍ତେ ନା ଆସିଲା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କି କ୍ରିୟା କହିବା? ସମାପିକା ନା ସକର୍ମକ ନା ଅକର୍ମକ ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୌଡ଼ ଗାଈକି ହାଟକୁ ନେଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ? ଗୌଡ଼ ନା ଗାଈକି ନା ହାଟକୁ ନା ନେଲା? ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗାଈକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କେଉଁଟି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ନେଲା ନା ଦେଲା ନା ଦେଖିଲା ନା କାନ୍ଦିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କାନ୍ଦିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି ଚାଲି ଜାଣିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଅସମାପିକା ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା? ଚାଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇଯାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଅମିଶ୍ର ନା ମିଶ୍ର ନା ଯୌଗିକ ନା ମୌଳିକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ତୁମର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇଯାଅ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କି ପଦ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୟ ପଦ ନା ଅନନ୍ୟ ପଦ ନା ସର୍ବନାମ ପଦ ନା ବିଶେଷ ପଦ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବନାମ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ? ତାହା ତ ଏଇଟା କି ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ? ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ସମୁଚୟୀ ବାଚକ? ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ? ଅର୍ଥରେ ନା ଭାବରେ ନା ଆକାରରେ ନା ରୂପରେ? ମନେ ରଖିବେ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? କ'ଣ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ? ସର୍ବନାମ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ? ବଚନରେ ନା ବିଭକ୍ତିରେ ନା ପୁରୁଷରେ ନା ଲିଙ୍ଗରେ?
कोड अब राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर लिंग रे परिवर्तन हुए नै तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा व्याकरण रे सर्वनाम पद नथिले कोन असुविधा होइतांता व्याकरण रे सर्वनाम पद नथिले कोन असुविधा होइतांता भाषा असुंदर होइतांता ना भाषा श्रुतिकटु होई नथांता ना भाषा विशेषमय होई नथांता ना भाषा अर्थहीन होइतांता कोड अब राइट आंसर व्याकरण रे सर्वनाम पद नथिले कोन असुविधा होइतांता मने रखिबे भाषा विशेषमय होइतांता तो ऑप्शन नंबर सी होछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद देले शब्दर अर्थ हानि घटे जेउ शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद देले शब्दर अर्थ हानि घटे ताको कोन कुआजे मौलिक शब्द कुआजे ना यौगिक शब्द कहिबा ना अर्थहीन शब्द कहिबा ना अर्थांतर शब्द कहिबा कोन कुआजे ताको हम कहिबा मौलिक शब्द बोली कहिबा तो ऑप्शन नंबर ए जिबा आपनकर राइट आंसर जेउ शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद देले शब्दर अर्थ हानि घटे ताको हम कहिबा मौलिक शब्द ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ शब्दर पूर्वरे बा परे आउ एक रूप संयोग करा जाई एक नुआ रूप संयोग करा जाई एक नुआ शब्द गठित हुए ताको कोन कुआजे जेउ शब्दर पूर्वरे बा परे आउ एक रूप संयोग करा जाई एक नुआ शब्द गठित हुए ताको कोन कुआजे मौलिक शब्द ना जगरूढ़ शब्द ना प्रत्ययुक्त शब्द ना यौगिक शब्द कहिबा ताको हम कहिबा यौगिक शब्द बोली कहिबा मने रखिबे यौगिक शब्द कुआजे आ मौलिक शब्द का कुआजे जेउ शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद देले शब्दर अर्थहानि घटे ताको हम कहिबा मौलिक शब्द कहिबा आ यौगिक शब्द का कहिबा जेउ शब्दर पूर्वरे बा परे आउ एक रूप संयोग करा जाई एक नुआ शब्द गठित हुए ताको हम कहिबा यौगिक शब्द बोली कहिबा तो ऑप्शन नंबर टी। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन शब्द गुडी को आहरण दृष्टि केते श्रेणी रे विभक्त करा जायछि शब्द को साधारणतः केते भाग रे विभक्त करा जायछि केते भाग रे माने रखिबे चारि भाग रे ना चारि भाग रे विभक्त करा जायछि तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक शब्द ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।